media romo ano tini palang yakwa bagiriman bagai tini sumoro sai sokonja meglibon village committee bising klajak doldoli awaro mo tisan bumu bormasora mo aglain sagan sin payo oro bisiburum burum thikai bandu rujega ngmani bagai yango prai koek sokani ya কয়েকশো কানি 2-300 কানি থাকলা পুরা দলদলিনি yang খাকসা বড় বড় মাই মুইমা বলিয়া আবনাও ওয়ান সুগিনা এডিসি হাপাংনি engei টিটি এডিসিনি খরকসা আং আদং ngei আও এলাকানি যত তিসারগনো অমহাই যে তংমদানো ওয়ান সুগা মাই বরনানি বাগै সিমিপানো অর কাইসা অমহাই গাयै তেলা সাইটিং প্লাস হালুমা জায়গা হালুখা ইংয়া খাই টাওয়ারত তাম্পেরা ওয়াজাগै दङ আর কোন কোন জায়গা जों पुइला जेनाय माने आबोखाय 3 रिजांनाय ओंखाय अमाहाय खायै जे ताबुक खाय दङ माने अर শুধু ও এলাকা সিমিছে কাইথাম অর বান অমাহাय केमारु गम भाई ताबुक जों कयदिन आगे थांनायखा आरो अलमोस्ट कमप्लिट खारिखा बरक काम आसुके बरक तांलायखा कारण पूरा वासुल तसुल पाई जत लेबार टेबार बुइनाय हारगा गरगलाय दङ आताबु ओयांगो रमदि अंगनि रांतिसा काटासरा आयंगबो प्राय 4टा जागा बान सेमानि हायथाय माइ मा बरिया दंब्ला आसा खायो माइ बरिमान बायनाय जतनो ताइमुखितों थाइखितों बखायमानाय आमाहाय खालाय जों ताबुक तुरुक ताबुक दलदलिनि सिमि जों ताबुक अम पायै पुइलाव सोंनायखा काटलामारा आरो बामतिनो प्राय 250 कानि जागा आरो जिताव जों खालायगोन अरो 250 कानि যারা গতনের কৃষক রক যারা হুকবার খাইনার বরকটা তুইনি সেপ মাননাय এটা বড় ফাইকা তাই সাকা তাক থামুনা আমন পরে তাকেছে বিশ্বও जों थानाय পাইথাকো जों yang আপাং খর আरो যে লামা খাইনিয়া কাখাইबाय माने आ जागा ताबुक 2টা पुंगा साजाक जिसिबि साजाक आरो ताबुक তিনি হর সাল তিনি সামুক থানায় বরক আরনি বড় স্কুল থাংমালিয়া বাজারাव ফাইমালিয়া খুব বড় जों জালাতো आरो बांतिना তিনি सिमि काम चलित हनि खानाव ताव थानाय हामबाय जोंनि मीडिया रोमो इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের ক্যারিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়।